हेलो गाइस वेलकम टू आवर मिनी ब्लॉग। आज प्लानिंग अच्छी बाड़ी सब परिवा नहीं कि मिक्सचर करिवार हेले रातिरे षंढ पशिकी बाड़ी सारा सब परिवा खाई सफा कर देइछि। रातिरे प्लानिंग करके शोइलु कि सकाळ मिक्सचर करू देखला बेलू बाड़ी में परिवा सब ना सकाळ उठला बेलू बाड़ी में परिवा खत्म सब षंढ पशिकी खाई देइछि। तथापि जहाँ बड़ी थी देखा नहीं ताको सब पकईकि मिक्सचर कर आज अच्छी। बाईगण तोला हो देखा जाऊ कौन हो कौन परिबा बाहर बाड़ी। एबे फुलकोबी सब तो खाई पूरा अवस्था 12 बजे देछि। कोबीर मका गछ तो छाड़ मका गछ एटा को लगे 3 थर हो गला खाइबार। मका गछ लगेली कि माने कि बेल लगेली से गछ जमा रहू ही नहीं। एटा कौन ओलकोबी ता ऊपर से जो सेटा काटिदे तापर सेटा ये करी आनी। भांगी दे। बंधाकोबी नलुनी बंधाकोबी बड़ रही था बड़ गोटे देखिए नौ सेटा में भी बड़ तो सहीटा ही अच्छे परफेक्ट। कौन नब गाजर मका गछटा पूरा जाइए बर्बाद है। एबे आलू कोला चलला सेपटे देखिलुनि ये मूल नहीं से पटे। हाँ से आलू गोटे लगी सेटारे ठोले दे से सब आ नहीं बोधे से आलू था आना आ गोटे छोटा आलूटे से अच्छे गछटा लगी छड़ा गाजर मका गछटा पूरा भांगी देछि माने एମିତି खाई गछ गछ पूरा भांगी के उड़े देछि। धनिया पत्र तोड़ तोड़ धनिया पत्र तोड़ ये गाजर गछटा मु पाड़ी ना हवा तने ए आलू ऊपर थोई सब ये पटर आलू ऊपर अच्छे कहीं आलू ये छोट आलू छोट छोट हो देखिया सब रकम मिसई करदे मिक्सर करदे गाय गाय खाइस इसको गाय खाइस छोट 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 सा हो चलो देव धरची हाँ हाँ गाजर आउ देखुन आउ दुटा भाला देख आउ दुटा भाला सपोर्ट गोटे बड़ गछटा से बे एपटे हाँ भांगी देलु कहीं अधा खोली दिए खोलनी से बड़ थिला देखला तो अधा आंची आ अधा छाड़ देकी खोली दिए टिके भारी हो आस्ते खोल ना केंतरी जीव साबुल हेले हबो हो से था पछर खोल जाए ना आ गोटे ये रही था देख पे देख परफेक्ट
ନେ ନେ ଏଇଟା ରଖିଦେ, ଏଇଟା ଗାଈକି ଦେଇଦେବା। ନା ଏଇଟା ଧର କାଟ। ଦହ ସବୁ ମୂଳିକି ଧ। ହଁ ବାସ୍ ସେତିକି ଗାଈ ପାଇଁ। ଆଉ ବିମ୍ ଦୁଇଟା ନେବା, ବିମ୍ ନେବା, ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ା ପାଚିନି। ବିମ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୋଳି ଦେଇଛି, ଏମିତି କାଲି କରିଦେଇଛି। ସେଟା ତୋଳି ଦେଇଥିଲି ବା ମୁଁ ସକାଳେ। ଆଉ କାଇଁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲୁ? ହଉ ଆଉ ନାଇଁ ବିମ୍ ଗଛ ଯାହା ବଳିଛି ଆଉ ବିମ୍ ନାହିଁ, ଷେଣ୍ଢ ସବୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ସକାଳୁ ସବୁ ପୁରା ଷେଣ୍ଢ ଖାଇକି ପୁରା ଖତରନାକ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇ ସବୁ ଖାଇ। ତୋଳି ପକେଇଛୁ ଆସିକି ସକାଳୁ। ଆଉ ଷେଣ୍ଢ ଖାଇକି ସେମିତି କରୁଛି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବାଡ଼ି, ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ ବାଡ଼ିରେ। ଲଙ୍କା ତୋଳିସ୍ ଦେଖା ଦେଖା ଧନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ବିମ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ନାହିଁ, ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି ଷେଣ୍ଢ। ଥାଉ ସେତିକି, ବେଶୀ ତ ନ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଅଧା ଥାଉ। ଲଙ୍କା ଦିଟା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଟା ନେବା। ତୋଳୁନୁ ପାଚି ଯାଇଛି ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ତୋଳୁନୁ। ସେଟା ତୋଳିକି ପଛରେ ଶୁକାଯିବ। କେନ୍ତା ବୋଇତାଳୁ ଆଣିବୁ? ବୋଇତାଳୁ ନେବା। ହଁ ବୋଇତାଳୁ ଅଛି, ଆଣୁନୁ। ବୋଇତାଳୁ ପକେଇକି କରିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ପକେଇକି କରିବା ଆଜି ମିକ୍ସଚର। ନା ବୋଇତାଳୁ ନେବା ନା, ପାକେଇ ଯାଉ ଟିକେ ନେବା। ଏଇଟା କଷି ଅଛି। କଷି ଅଛି ପା, ପାକେଇ ଯାଉ, ପାକେଇ ଯାଉ ଟିକେ। ଓକେ ଡନ୍, ନେଇକି ଆସ ତାହେଲେ। ଆଉ କିଛି ଇତ୍ୟାଦି ନ ଚାଲ। ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଦୁଇଟା ତୋଳି, ନହେଲେ ଏଇପଟର ଗଛରୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଲୁନି। ଏପଟ ଗଛରୁ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇ ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦୁଇଟା ନେମି, ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଲଙ୍କା ଗଛ। ଏଇ ଗଛ ଯେତିକି ଲଙ୍କା ହୁଏ ସବୁ ମୁଁ ଖାଏ। ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଲଙ୍କା ହେଲେ ମା ହେରିକା ଖାଆନ୍ତି। ଚାଲୁନୁ, ଦୁଇଟା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଏ, ରହିଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ ନେବା କିଲୋ? କି ଫୁଲ ନଉନୁ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶା। ଦେଖା, ଏଇଟା ମୋ ଲଙ୍କାଟା। ଏଇଟା ରକ୍ତିବ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଖାଇଲା କଥା। ଏଇ ଦେଖା, କୋବି ଭିତରେ ପକେଇଦେ। ପତ୍ରଟା ନେଇକି ଗାଈ ଖାଇବ। ମଟର ଗଛ ଦେଖିକି। ଆଉ କି ଫୁଲ କଥା କହୁଥିଲେ? ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ନେବୁ? ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ନେବା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? କି ଫୁଲ ନେବା? ଆସ ଚାଲ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଏବେ ମାଡ଼ିଆ ଫୁଲ, ଏବେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମିକ୍ସଚର। ତ ମିକ୍ସଚର ଦେଖିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଆଇଡ଼ିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ।